أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سورہ حامیم السجدہ جو ہم سبقاً سیکھ رہے ہیں، رکوع نمبر 2 ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے۔ اب ہم رکوع نمبر 2 کا بقیہ حصہ اس سبق میں سیکھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں سمجھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں تک ہم نے رکوع نمبر 2 کا پہلا حصہ مکمل کیا ہے۔ یہاں سے ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءتهم الرسل اذ جاءت اذ جاءت ہا پیش ہو، میم را پیش مر، را پیش رو، هم الرسول اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا
अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इल्लल्लाह। वक्फ की हालत में इल्लल्लाह पढ़ा जाएगा। क़ालू लौ शाअ रब्बुना क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ला लअंज़ला मलाइकतन फ़इन्ना गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। मलाइकतन फ़इन्ना फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। फअम्मा आदुन फस्तकबरू वअम्मा आदुन फस्तकबरू फस्तकबरू फिल अर्दी फिल अर्दी बिगैरिल हक़्क़ि बिगैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु वक़ालू मन अशद्दु अशद्दु मिन्ना कुव्वतन अशद्दु मिन्ना कुव्वतन कुव्वतन। वक्फ की हालत में कुव्वा पढ़ा जाएगा। अवलम यरौ अवलम यरौ अन्नल्लाह الذي خلقهم هو أشد منهم قوة منهم قوة قوة। वक्फ की हालत में कुव्वा पढ़ा जाएगा। वकानू वकानू
बि आयातिना वकानू बि आयातिना यजहदून यजहदून फअरसलना अलैहिम फअरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फी। यहाँ पर भी गुन्ना किया जाएगा। रिहन सरसरन, यहाँ भी गुन्ना है। सरसरन फी फी अय्यामिन नहिसातिल लिनुज़ीक़हुम फी अय्यामिन नहिसा, यहाँ भी गुन्ना किया जाएगा। अय्यामिन नहिसातिल लिनुज़ीक़हुम नहिसातिल लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल खिज़्य अज़ाबल खिज़्य फिल हयातिद दुनिया फिल हयातिद दुनिया वाला अज़ाबुल आखिरती वाला अज़ाबुल आखिरती अज़ाबुल आखिरती अख़ज़ा वहुम ला युनसरून वहुम ला युनसरून। व अम्मा समूद व अम्मा समूद फहदैनाहुम फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा फस्तहब्बुल अमा वल हुदा अलल हुदा फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा अलल हुदा फअखज़तहुम फअखज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनी साइक़तुल
साइक़तुल साइक़तुल अज़ाबिल हूनी अज़ाबिल हूनी बिमा कानू बिमा कानू यक्सिबून वनज्जयना अल्लज़ीना वनज्जयना अल्लज़ीना वनज्जयना अल्लज़ीना आमनू आमनू वकानू यत्तकून वकानू यत्तकून। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजल व करम से सूरह हामीम अस्सजदा रुकू नंबर 2 जो हमने शुरू किया हुआ है उसका बकिया हिस्सा भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। यानी रुकू नंबर 2 मुकम्मल हमने सीख लिया है। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरत हामीम अस्सजदा रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون